वैदिक ज्योतिष शास्त्र रे समुदाय 12टी राशि विषय वंदना करा जायछि। प्रत्येक राशि गोटे लेखाएं ग्रह द्वारा परिचालित। ग्रह एवं नक्षत्र मानक गतिविधि उपरे आधार करी राशिफल आकरण करा जाए। 7 नवेम्बर 2025 होउचे शुक्रवार। हिंदू धर्म रे शुक्रवार दिन संतोषी माता पूजा अर्चना पाई समर्पित करा जायछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार 7 नवेम्बर 2025 शुक्रवार किसी राशि बहुत शुभ होगा जाऊथिबा बेले अन्य किसी राशि मानू जीवनर छोट मोट समस्या सम्मुखीन होगा पड़ पारे। तेबे जानतु 7 नवेम्बर रे केउं सब राशि लोकों भल रहिबो एवं केउं मानू टिके सतर्क रहिबाकु पड़िबो। आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपण दीर्घ दिनर भोगुथिबा समस्या मुक्ति पाइबे। प्रक्रिया पड़िथिबा टंका फेरस्त पाइबे। मूर्तिगत जीवन रे प्रगतिर संभावना रही। पारिवारिक जीवन रे सुख और शांति रहिबो। किछि लोक नूतन संपत्ति किंबा गाड़ी किनि पारंती। एक दूरयात्रा करिवार संभावना रहिबो। शिक्षागत कार्य छात्र छात्री अपार सफलता पाइबे। वैवाहिक जीवन भल रहिबो। आपणक साथी सहित संपर्क दृढ़ और गभीरता बढ़िबो। परवर्ती राशि होउछि वृष राशि। आज आपणक एक साधारण दिन पर रहिबो। स्वास्थ्य पई मन चिंतित रहिबो। परिवार सहित गुणात्मक समय बितांतु। व्यवसाय अभिवृद्धि पई अनेक सुजोग पाइबे। आपणक निज प्रिय व्यक्ति सहित कौन स्थान को बुलवा योजना करिपारंती। किछि लोकंक आय रे वृद्धि घटिबो। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिबो। शिक्षागत कार्य भल फलाफल पाइबे। सफलता आपणक पाखरे पहुँचीबो। अविवाहित व्यक्ति माने आज एक विशेष व्यक्ति प्रति आग्रह बढ़ाई पारिबे। परवर्ती राशि होउछि मिथुन राशि। आज आपण आत्मविश्वासी देखाजिबे। आर्थिक दृष्टि दिनटी भलरे रही। आय रे नूतन उत्स सृष्टि हेबो। वृत्तिगत जीवन रे सबकिछि भल हेबो। क्यारियर अभिवृद्धि पई असंख्य सुजोग रहिबो। किछि लोक जमी किंबा गाड़ी किनिबा पई टंका खर्च करि पारंती। घरोई उपकरण किंबा इलेक्ट्रोनिक उपकरण किनिया पई आज एक शुभ दिन होई पारे। शिक्षागत कार्य रे आपण सकारात्मक फल पाइबे। परवर्ती राशि होउछि कर्कट राशि। आज आपण किछि करिथिबा ऋणरू मुक्ति पाइबे। ऑफिस रे आपणक प्रदर्शन उत्कृष्ट रहिबो। बस आपणक कार्य को प्रशंसा करिबे। चाकरी करुथिबा लोकमानक पदोन्नति संभावना रहिछि। पारिवारिक जीवन रे खुशी रहिबो। संपत्ति विवादरू आपण आराम पाइबे। शत्रु माने परास्त हेबे। आज भाग्य आपणको संपूर्ण समर्थन करिबो। प्रत्येक कार्य सुखद फलाफल पाइबे। वैवाहिक जीवन रे प्रेम और रोमांच वृद्धि पाइबो। परवर्ती राशि होउछि सिंह राशि। आज आपणक जीवन रे अनेक सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। स्वास्थ्य रे उन्नति आसिबो। टंका आसिया पई नूतन रास्ता खोलिबो। आर्थिक परिस्थिति दृढ़ हेबो। आपण परिवार किंबा सांगसाथी सहित एक छुट्टी योजना करिपारंती। किछि लोक प्रत्येक संपत्ति आर्थिक भाव में उपकृत हेबे। वृत्तिगत जीवनर आह्वान गुड़िक सामना करने को आपण आत्मविश्वासी देखाइबे। वैवाहिक जीवन रे एक खुशीर परिवेश रहिबो। साथी संपर्क सहित अधिक शक्तिशाली हेबो। परवर्ती राशि होउछि कन्या राशि। आज आपणक स्वास्थ्य भल रहिबो। आर्थिक परिस्थिति दृढ़ हेबो। मानसिक स्तर रे सुस्थ रहिबो। पारिवारिक जीवन रे आपण भल खबर पाइबे। बहु समय परे आज आपण एक विशेष व्यक्ति को भेटिबे। चलुथिबा संपत्ति विवादर समाधान पाई आज एक भल समय। संपर्क रे आपणक साथी प्रति सचेत रुहतु। आपणक साथी सहित गुणात्मक समय बितांतु एवं सेमानकर जत्न नियंतु। यह आपणक संपर्क को अधिक शक्तिशाली एवं गभीर करिबो। परवर्ती राशि होउछि तुला राशि। आज आपणक पई एक शुभ दिन बोली प्रमाणित हेबो। आपण
ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ ଓ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ମନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ବେପାରୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। କାମକୁ ନେଇ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପଡ଼ିଥିବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଅଫିସରେ ଆପଣ ନିଜର ଧାରଣା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରିଅଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ ଆୟର ଉତ୍ସକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରେମୀକୁ ଏପରି କିଛି କୁହ ନାହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନ ଦଳର ସମର୍ଥନ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ରହିପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଫିସରେ ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଗାଡ଼ିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।